العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واخلص لي عملي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وري ودرسنا رسالة درس كمو اللي دو درس نغتاندي وجو في رسالة دو هاي كنيا يلينك وامورنا لما توفيق دو إخلاص أنا نيودا nangemo da ngarawan kota Rabiul Athani asiko hijriantine wujine ado komona gatido tannagate ado sino hil nandaga gemu tubabu miladi wujunu hilli ado tampille sine kasu tamundo banandi atamundo sugu walla hindana nga oga babu be kitum babu nyan oga hube lengi ahadiga munu wosi nya khibarendi wosi soni konti wosi araben kanne wosi amana nyamerinde nampi ngutu na kini sere na sere waran battendi nganta awa anna siginda ke ondaga ووصي الوصي كالوصي وسي نغو وسينيا وسي انغو وسينيا وسي نكوي ngana kara lemmum pay ndi nya anna awa iye khindi walla nyamir nde suge ni keta awaro na no hondi wa anke ngedal lemmu ko xibaren to ko kebe maga kenga agaile saka sereta nai nan khibaru ko kini kenga kusuni kitibane kusuni ke awa kitibane gella ganani wosi hanake aganya awa asilu hanake ganya habe adire mumkini katia na musadatai kin kati kadi irin munkini kati tanai kuncu ambana me kadin kallempe kadin ngana awasa serebe wara hi menga nante kadin di kati awara ke ho kati hulana munyi menga kin kati hulana gaga na ho seretana wara hi menga kunti banan aha wali wosi awali halanu hillima annaburun kille ado kurosindin kille yere kundo wa hamunun nanti urukunu nunga awasa wosindanga urukunu nunga da amana gombongu benu wosinga sahanatia ahanan nikanga wosi aserti hana ananya silama kunye aha ananya angira an koreke kini kebe akama nanyi silamiya ananya kada silama ko ke kama anya mukallafinga lemina mbucinnehe qalbe nganta ho sahana do kubenu kumpe misale turinte kundi ma khawara la wala adala sikandi ananyi atelongonten khageni dawama ibtida wa dawam ai nun jopade atelongon tenyani adume telongon tagun kamma kega anagatandi husnu tasarrufin ai lan kupe mogo aga gollini igeri kubenu wasinkini aga gollini diti golli mogo ke aga golli mogon cirengel ku gombongun nakati awa kunan kite awasa wosindia anan kite wosindi onda
وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى adaga wo sindanga ana julanka gunde beri aliyetimenun na burundi ويزوج إماءهم ananya awasa aliyetimenun na buru bon sasa haka de digamu kubenu ko yere kundu ogere setinu kubenu nagati ko kenya wosinga kati sirekebe ageti kebe nanya ire mu mpira nyilananga kuhinu nagati be ogedi ko ananyi kunkitantenga kenchere noko kenchere khibarendi awa hitana wano kenkanan kite o kenyana almusi kibegeri wosinde beri awa kenka awa hinu yogo awa akano aka khibarendi kinni lomunu kubenu gene agedi khibaren kini awasa sereke be akenya khibaren kini serenga anke mbegere khibaru kutude nikini sereta naide ananya anke nyimme hira nyilla ewa magalum ku khibarendi ihabananga anya honi andi wutu andi khibarello awasa sereki tend walla ihaba hetanga ka ihaba immenyi ageri kitte ihilla anke kitendi anganya ko awasa wosinga keta anganya ko haben cigiranga keta awa ke khananya kebe almusa intiba almusi wosinga ki awa giri kebe po sasa woti ananya lumunu ko benangiri khibaren kini kati hulana anyi mere mun walla anyi mere muga he idi kina anyi mere nanti ngakala kawaran idi kina ankenga ankari kini setana po sasa ugana yere hay hana wonati sasa yalla wosinga sagana gelli sagaiba sagai wosinta sa sagai wosinta sahana no shuhuru ngeni kebe tuano maga yogono konde konnanti sagai wosinga sahana ka me shuhuru ngeni kebe sagai wosinga anta sahana وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ستنوكو هندك adaga wosindanga anyettajira fi amwalil yatama anan golle aletimenun naburendi idi lomunu khibaren kinanga kharsin ngima adaga ni kharsin kutu anniro naburudi angi illan kupana ko marsakunga wa yuzawwija ima'ahum gelli awasa tumbarugi maka adaga anni yaqindi o yere kundu a ngori serina umaru digamundi nanti ittajiru fi amwalil yatama li alla ta'kuluha zakat seregana kara adire muntoko ide kayen takandi iti aletimenun naburenya haike nabureke kamaga kini aletimenu kuide kadege ikini sereke bega tagundi ni danga katiga baligun aga gana akini menwa intana bure mogoti gana nabureke bonondi so aga na haqqemut oke sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala gede aliyatimenun naburandi ijata fa'atum ilayhi amwaluhu fa'ashhidu alayhim gelli gana balighu birebe ina anastum minhu rusda igana balighu birebe kagedi tunnan tira wan nabure marana agana ina burungu tagani kine agana kinni agana sedan bagandi kenga haga ma sedan bagandi kota kutanden nan magaru waraga dinaga ona ando na buru andiga ndikina gai agama amma kinewi kin kutanden nan magara kana wasasa aletimenu kuda kena bure kundu itanna antigite sariga balagun na bure ke ga anyam balle iqallenga nan duguta
jakka nyamba kede agana sisa milionu menu me wasa kasino so milio so anga wujunu karay bagandi na jakanga sine so anga wujunu karay bagandi na jakanga honti kappe awanye mene imusa kanunga bakedi jakanga bakedi honti kappe awanye mene ya getana ko masa unyano gondi tono kebe gana kite ko honi ina bureke a hona akapana bureke kebire ke daga awasawu awa wosinda me amma ga le timunu kuna bure agana juran ka gunya na no gonda amma ga ro trafika nyokedi da amma ga kende berde trafika nyokenni meni na ro yokedi ana kisi wala antikisi amma ga kende berde aha ومن أوصى إلى غير مأمون serebe gana wosideberi awa katti serebe ga heti duntencere idinandi wala iduntenga gonno gondi serebe gani itike sere heti duntenga gonta maka aken ka wosi katti kenye nanti kenya nan cigiti ire mun kibarenga fa innahu yu'zal ini ken curandi na ina ken girindi tago hokebe ga kine ina girindi baka kamma gelle iganatu nanti kesere kundu wa fasiqin anke nyimme be geditu ke alle mun kibaren kine andi tun nanti sere haraganna araga baka magana te go sasa nyingere kibare be konanda wona wara iyo walla ma ina khibaren kinya ka imamun na kiti tayin nanti ka khibare be ga kini katiya arege wa yubda'u bil kafani jope nganyana awati kasankenga yere kundu ati wala hindana nga ahaga kore kati digame gwai digame ke asuko mogonga me kama haram promo ko tanaboy kundu gahe awa pata haga digame ke be ko yere kundu akoni rampo harampere ne kemba bundingiranye kutigam benu kunda harni ko agandi ko kemba bundi kenya harampere no mo siri ati iwajo penedi kasankenga summa daini sage tambo summa alwasiyati sage wosi summa almiras sage khe sere gana kara agana na buru toko ho hana suga bakedi agari ken kara faraidundi oti gara mu wanne tajhi ho hana suga baka hana alkafani kasanke keketa himiso be gado kasanke mbattenga walla kasanke lagantaro no kurenga hinu be nu ganonga kunga manyenge hana kuncuwaro no ken nogonti oranti hure kasankana ma ina yanke hana na timisirullai kebire kasanke narai kuncuwaro no kasanke ken nogonti hoho gab awa aga jongiti huren na burenye kasanke ke hana njopene adamaremme allati laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra silsun kawa ke simman angare ni kota be an kasan kante nyali fofo sunun goti kasan kante antam ballantan kane agamanya boto be anga no gondi jinga no gondi boto ge kara idam baganda no gondi anyeme ando ke banel angana itelle angari boto ke be no gondi misali ndi kem boto a nyana nda kasanke nga misali ndi angari ji ke be gan awa ke hinanga boto ke no gondi kenya hanyana nyanki jinga ken kanga na kara soronde ad serege be kara nyogondo lagaburu nyandi kunyi ga do honga kenta nyemene saketo wa ke wakati bedi kebire
adamare men ni mo gonto kasanke kenna bogo kendangi halle summa bidaini tambo ada itlaqu nya ere kundu tambo oke tambo kundu tambo ngata kandine sigiranu hilla tambo birahan tambo bilarahan so to ngonge to bela toloma so ngankanne diga so ngankan bonontenya ne to wanu ngatin ke bela garanti alli serenga ati awa tamboringa atinti tamboro na manga na de garanti nga mangore na kempo gaga natuka so ngondi kenya da toloma me diga meke so ngankan kerintenya ne aga boni maka iganati toloma awure ni tolomienya bugu tolomienya na hondo hon karasi medi sasa alli kati tambollinga bon ko aba gari hadisen din nanti kullu maulud marhuna bi akhiratihi awal mekebe ga saranga ma tamise kera awa ay manchienga ago kencha daga harsa ada tolomintenya me alle meke ma munyan kitenga khalisata madama ma ke tamise kere anda ga sere tamboringa ati garanti anda ngara jollandi kine angedi kine awata ngana tambuntu akota wana ngara jongutu angara jokedo wujine ke bagere ranga tambo haka kharasi media tanga ngamertu wujine ke ay awa angara jokenti nyana kanne ankalle tambo yogo wa kundunga tambo yogo wa allin nanti akate haju inga wujine ringa tambo garanti mangore do ho mangore di yoda kun tamburo ndi mo kunya hay problem parce na kini delenti koni na kini tinga na hokita kempeti kenta gemme tambonde parce que na ajal majhulin ya kenti gemme summa kuntambu odi kunde taye awa fraidum babunde kala kulli hal babu sidi imo gonyan gelli ku tambu ganari keta uren kasanke makite iti mobili bane ana maga adi kello tambo wutu yogo adi nya garanti mobili ke oranta wutu meje habinun takandin tonga maga meje habinga terekebe ma oranti tella wutu tambu gume ke maga to ahure musakande berni tai nanya ken tambo matu woni mobili ke gaga na ogana gaga kebere awa tambu gume ni tambo mutu kutebe gana to inaro hure awa kasankonda yankindunga aga bakani kenya gama baga silaminu na ya mena yake mure kennike kagana isrebe ganari iti akarari ujunu hilibane to sere yogori tari ujine utinke tambo garanti te ina tanke nan terinke hana ina hurun qibare ke de berti ujunu ku hilya ho gama to gara ganken tambon tugana kebira khen talomon na tambon tuga igama keta tugana gal qiyamang ko tayna daga menyino agana gama ututin nambarai Allah rawa yan pana maka ana kaman ka tambon tuga kagari ututin nambara nyai hakutina gollunyati summa alwasiyati kendange halle iti tambun tuge hurello muwanni tajhij wa kono mirara hure sere harmar min yonki ngana bogo oda khabura Allah kenga tagane de pasinu kubenu ganyana no kunyam baka huren na burendi kadde pase kafuke be oga hurun khibare nyana nyaganga ataminira hurun khibare ni nyaganya ako ngenyan dike kanyaganya e surtout hubenu ga jope wakati nukudi dingira nu yogo hururonda no ngana gille kaburo ngaydi gande ntagundi awre ni a mungai karama ngeri tago andaga hurembulu alli tago gande ngai gana amma mungu nan dugtawa kunta jatene muwanne tajhijin daga na kumbugo hurenna bure walla bito sikin cadaga ko in cadaga tannaga ten cadaga aga gana kembugo hurenna bure ndal qiyamang ko tagatuga abara jaganti kinyane kagir bo hurenna bure nyadi su abara yenti kinyane parce que wandi na bure nyane qintallo mun na bure nyana kagir wutuna etelije na ronno ko aroraga tannaga temba kenta seri andi bito sikimba kentedi bodaga hurembulu ka wuro hana mude antedi wegana de beran de bertanyine summa almiras
kempalle ke iti tambun tuge sasa iti hurem mo suronde honyeme surobenu tambunga tuge aha wina hay sasa esga asada ga bonati gana kara kadi ke ho hulana kini kate ina burende bay tiyobo ina ken kaya ga mbagandi gella ga tongo sulusun no konti na burenta kandi sikandinde ken cugana nyime walla iti ama wosi de bernanti honkini sere o kebire tambun tuge hurem mo suronde walla gara kaburun unjonkondo kasanku njonko kuncu tuge kalsinun kutumpa ege kentallo munna kemutu kenyane hilegeren kenyane hilegeren aha wa man haza daran serebe gana kamara an hadirin 10 sinin sino tammi anke ngata wonu kayo godi walla kayo wa wanki tendi beswati ni katika jaga anke mpoheti sereta na honi kage kin kate kawa muku igati ni katika wa kurna mahoko masino tam tunsabu ilayhi igati ni kate akane wa sahibuha hadirun anke nga igati ni katika nanke nguta ho yanke nyaho na mete har ko tabane kate ho hetire ngia hone masino tam igadangine iken kama aro ken kama liken ka hutume keti ya hone keti awasa iya hone aha meninyana wa sahibu hadirun aha alimun aha awoto kananti wa kono nanti katika nyani la yad'i shay'an ama hohoko na sronka ba digame ke kongenga na abangandi nanti ken kati bagati na hona ho heike ahoni ama hohoko akuru aha fala qiyama lahu akamanganati siga kane nanta ho heike ahoni indi igana kinya kadinga anyana kallenga beri arabunti asumuto akhurida kure kure dunge awanga kenyani arno kisi serebe di sigindi tikati hulana ndike he anan pa awasika ma hohoko mpe harbane ama hohoko aga kuru iwati nada heyana nyen parce digame suga de sigira suga da di digame nyen mu tauhida gunti kengade suronga na garenci tanga sikin nanti an geden kallen to kala la ampeti mumunte nabilla yusuf alayhi salam ande minyimme nyen ya garen di garenci te taji a kenya yusuf tauhidi ngama yusuf mete Allah ga kebe to kenwose ama kuru ati gare nyen bo an ga igana hisi tanga an ga siki Allah andi mugamma hoko igana sere angurnan kamma kende anyi mi andi du toro kende anyi mi andi du toro manna abangandi ampe anyime igadan pamani kenye gaman pamu igero ho nyanga kendi keta bo Allah subhanahu wa ta'ala da kitanda naka aha wala hiyazata bayna al-aqarib wal ashar sasa ke kundu ke digame kundu iga ke gana ho sasa gella gana itaguma jakore gana ribange nanti kebe ga melika ga ho he iti tongunya ni wa kono nanti katika me beso to debe ke sera nanti ka kitanga marna kahiti gante ite karti kahitununga keriti kahitununga hoyema ngoranke ma an kanuna nduguta me kinganta nokube bo no kunun tananunga ati marandenta surona ga kubenu geni marim an kogone anda saga habe ankenka tusuru soronga tinan kogone ke akane kimu cenga dallo dalla bo intitini nanti manni shino tammi anke wati nanka keda ngan kogone nya kana anke mahoko kinta hotorno parce mari magu ke sababunda walla makallugan kagu anka iwati nan kallu kanyen amma hoko kenge mucenga dalla mo sudi se intitini kendi awa anyanga akanga pasige amma hoko pasa an kallu ado
anke nyime isu bo sorolla ke mu chemme munyino naga munyini me naga haraga nani tankirgen chine nyai kenta hotorno parce hada mare me kanu sikki anamma kun kanu sikki dudo hote ade anyimme habanka ado ammanka ado ankalluka ku kanu sikki an hada mare dudo hote ade kusu bereke muru parce ankallunka ke alle mumman kanya hayno iti kati ayi haban kan coro ndorno kati awi iman kan coro kengena ne ganu do amatugunwa aka kati akallunu ka hajunta kuma ai sigan cere sura guntimme matimme kallu heti horoke sereke be gedire men mutuna kinanga aga kinanga kota kebe adam feso dunasu fare sallallahu alaihi wasallam adi jene bukina tiga mo sire abul as adi tiga mo sire nanti kallu sire kebre kallawo heti dogonunga asimana hube kempe mare ma kunyan basangana ya gare kenya gare ma harama magabada Allah ntaka kenya gani duna ya gare njugana kempe kenya Allah ntaka yagan angedi ya gare kenya gare ahaba gedi lemme susara anke lantaka kelle meye gini na kenya gare to kanyogon magana agara karabirebe angana ko gona ya gare utu walla ngana agida ya gare ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبض أنتجم وتنتن خيرتي أو تمويا إخين تلماندا سيدان غانتي أو واتندي mana kara mana bire waten koto anate awasasa lemme hulana nyake hulana amilo winga tambon o ma sa ante ngori geta seheke la dalla kentino pasi men sababu da tuhumanda eteta mulla ida ke yakena khena burgebe kita ikha akawoto ikengana tagandi yagaru kusunyorona ana kusata atambo ya ina kendurankine hana kebire kay nari takande kada na hokita kende walla amarem tinte kebe garona akhende tantagem bokia sababuni serebe kallen kinye awoti atiga na kara ile nyagare hulana a futte kadi yagende a futte kana begin na burake sadaka kayen takande bokeni ban walla mati ngana karalle nyugo hulana sadaka bichakayen takande kada au aya kem futte begin na burake di angotu kusu hay wosinga me ku wosino hille kannan telle la le nyugo ke wosinta telle me le nyagare ke wosinga daga angana alle nyugo nyake le alle nyugo nyake alle nyugo ngamula na nyake angana hutentu gandi tuga koda nyime ha andi tuga ki alle nyugo ke ada ha bosa anga wositi kenga awaka mpaka wositi hoyin an kai wutana nya halle nyugo ganga wositi hoyin anti kennan kine ame makini kutunga kanga na alle nyagare mputentuga andi tuga koda andi tuga kinada akina hetan kai tallema amma ko kallengiran ange tingana karan kallu hulana kadike hakke kine wosinya na wada gana me anga anti ka ina kina alle nyagare ki miyai ahutega he antatele afami pasi hutten kan hoyo goyi sere angenga do hube analo ya garen kitenda aga buguti karasu muke go
khatigu menyani ari adangi taga aga salli misidendi iti hutu ketiyo magaire itaw itu awa ha mukega agusa hutte ke hutte me ke agare ma hutte ni men me ita hutte no ujunu hilla awa tinke sigita ari ujunu pilli baganda sokondi esigo wa kinen tirnde kadiba kinen ta tirnde kadi hutte ke ngaboga ata bukinyan wosi ha komi haro gama diga mengelo ndikende yoka komi dersunu ko ka ho ni duranya kenga wodi kem patampanji mirasum babundi aha wa man awsa bi hajjin serebe gana wa wosi nyati hijwa unfiza ina karandi atinga na kara agana hijin na burendi ina karandi yo alal mashhur ina ho bagandi haqqe gebe ga hiju haqqe baka aha wal wasiyatu bi sadaqati ahabbu ilayna to anon ti jero kundu medhab maliki anna hijuke baraje apasi kemme walla hare hube ganti kembaka anna ngosingana kara kadi ki haqqenya sadaqa inda bakinna burendi aga tongono sulusundi kinyam pesudina hijuke pase hijuke na abaraje ngakinyane walla anti kinyane digamen ngakendi ka sadaka keke sika sunti kende hinu benu ga hadamar men junubun nyampana kallem palle sadaka ngake hinia biranto nga sadaka nu benu bagandinata yo kebire ka keso hosren meni yalla lagana nyo suda anyi mempiji saro kallengar na nantin pijanda inshallah anyi mena sadaka bagandi aggebe kenta hallan kunce daga bagande nka bana andanga aha wa iza mata ajirul hajji gelli igana sere mus keta akenti igana karaina sere denge hiju ngai batendi igedi kebe musun nan tandaga hija kusikara qabla an yasila kata ga kinyene awa makai walla akinya halle maka sadaga hiju ngollun de berni falahu bihisabi ma sara agadi haqiqe be tara kem barajenna kem pakenna kena kain tallomonga akinye jidda takara iti sasa nangiri jiddai o de benga nanginye jiddai kem musakanna kawa gememen me tike hakani na ken kina kain tallomonga ina ille sere murnu gili jiddai katim makai kenna daga hijun kutenti mande ina katuga awa kandi sere like anti sere tuga nantana like go tandanga daga akinye killen na kanenga problem go dikita konto daga agedi kebe taranga kenkinne parce kille ke na kanen do anken daga ke anta ka kille mu manchu tuga na kenga aha wa yaruddu ma baqiya kebe ga toko agaranti muson churagana komi aganti perdina sudi mogobe wama halaka biyadihi hobe gana bonota akitenga fa huwa minhu jaga na bureke yogo bonota akitenga kemaro transfero da maro depasidi kemperdinya na akenya kama illa an ya'khudha al-mala ala an yunfiqa ala al-balagh kanta gana ni hiju ke aganya awa balaghu nyamanya damanu balaghu nimenia na buremba haqqe makoni depasinga na gemu kebeta فالضمان من الذين واجروه agananya kenya na buren paya ndagata aganage muhaqqebe hube gana bono amaga killendi nanyu kumaro depasse nga kunchu bono na burugumunye kunyande wara gollenga ibona kenya ويرد ما فضل إن فضل شيء hobe ga togo hijum palle anakine gelli hoga togo hoga ma togo gani kenya sasa aharini ilmu faraidi nyai irsala ngume ageda khendi gamin ko nogobe ke kundu irsala ngume ada khendi gamin ko mufidu jiddan akege babun cirenyani me angana hayaro siqalulu qalle siqalulu gedi mirasu mutu agedi detail na detail irsalangumen ka gedi khallen mutu
irsalangumen akembe sikhalil khallen takandenya sikhalil mirasunga tin nogobe wa illa turika awa irsalangumen kempeno nya ken kamunga segene ma awa babul legere irsalangumen ndiga mumma hente kenga manni kenganya irsalangumen yalla ante to aba walla manni awoto me ari kitabe ke deberi tilumunu nyai agedi lomunan buccunun ko hume age karamundi no qur'anan nasunga iga goto qur'anan nasundi e karam modi koye nanti lomunun do qur'anan nasun to ka anken ni sere alla ri fiqan to akun kinan alla ri fiqan to akun kinanga kitabe de beri kitabe be sallundo sumundo jakanundo tauhidun ga kitana no gonti isalan kitabe ke mufidu jiddan pasanga fiqan kitabe be ngalla ko amogo agana lagadari dange empa ado lagadari kama fiqan kitabe be ga telli babun jopa tauhidin nyai allogo angaba fiqan kitabu abada ni jopa na babu tahara nyai sunen babu amma irsalangumen ken daga jopa tauhidin nyai na qur'andi amma ko be suttoke kenya ne ababu hanage ga tini babu matante tuwana gibi ani lengi igere sarha nanya awa duran kitabe an kawa karangana suma pase ida irsalangume ke da kemba bo hana nanya duran kitabe na detail moko siri agara sereba ka tauhidin babundi me sasa yallo wa continue ne do keba wallo na ken Allah ba nan dangi ho nya ba keta go ganara hay akan kawa mo go bonara hay inshallah yalla la gana non do da igati ni tuwano igati ni al mutaakhirin al mutaqaddimin bo sahabi risala ake na utake nga yankana itinu kunya dang al mutaakhirin hadu shaqalun naga kemenja tuncine illa tu mesri iwahi gebe kona khibarendi na burebe genya maka ya kono nante khairwani angana tagandu sikia meti yogona ti sulusani nya kalle yogona ti sulusuna kalle khame jaka bagande fasin andina bure ta gundina ga sinenya na maka agiri kitaba neta adangina agiri kitaba na dangina atawo karamunde ngagela awinga malatu illa laga na odi ko me janat firdaus ala no gonde assalamu alaikum.